هل يعني الموضوع هذا سيستغرق المحاضرة كلها أم أنها جزء فقط من المحاضرة ثم ندخل بعد ذلك في الدروس المهمة؟ ما رأيكم شيخنا؟ تفضل يا شيخ. إذن إن شاء الله موضوع محاضرتكم هذه الليلة ما يتعلق بحكم الاحتفال بالمولد النبوي، أليس كذلك شيخنا؟ نعم، وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم. وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هذا الموضوع سيستغرق الدرس كله أم أنه جزء من الدرس؟ لا، أتوقع أن يستغرق الدرس كله، لأن المتبقي الآن على الأذان حوالي ساعة و5 دقائق فقط. طيب، إذن سيكون هذا هو عنوان محاضرتنا ودرسنا هذه الليلة. أنا اسمحوا لي أن أقدم لكم للإخوة وبعد ذلك ندخل في درسنا. إن كان الإخوة هو نفسهم الذي يحضروا سابقا فما في داعي كل يوم مقدمة تقديم، يعني أنا إنسان بسيط وعادي، ما يحتاج كل يوم تقدم لي. لكن نعم، لكن الإخوة الذين يأتون دائما يختلفون، يعني بكل ليلة يأتي أناس آخرون. إذا الذي يريحكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Insya Allah, ayuhal ikhwah wal akhwat, pada malam hari ini kita akan sedikit membahas di luar daripada tema yang biasa kita bahas, yaitu biasanya kita akan membahas ad-durusul muhimmah li'ammatil ummah karya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Namun pada malam hari ini Syekh Abdul Aziz bin Saleh Al-Kanhal, beliau memberitahukan kepada kami bahwa tema kita pada malam hari ini adalah berkaitan dengan hukum merayakan Maulid Nabawi dan juga tentang hak-hak Nabi Muhammad SAW yang harus dipenuhi oleh kita selaku umatnya. Ya. Dan beliau adalah seorang dai di kota Madinah, Arab Saudi, dan juga sebagai pengisi dari menjawab rubrik soal-soal terkait dengan rumah tangga dan lain sebagainya, ya, di website Al-Alukah, dan beliau telah hadir bersama kita. Mari kita sama-sama mendengarkan muhadharah dan pelajaran yang akan beliau sampaikan pada malam hari ini terkait dengan hukum merayakan Maulid Nabi dan juga hak-hak Nabi Muhammad SAW yang harus dipenuhi oleh umat. Naam Syekhana, barakallahu fikum, qaddamtu lakum bi muqaddimah yasira wa tafaddalu ma'jurin mashkurin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أولا، قبل أن نبدأ في حكم الاحتفال بالمولد النبوي نحب أن نقرر الأمور التالية. الأمر الأول أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإيمان، لا يكون المؤمن مؤمنا إلا بالإيمان به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أولا الله عز وجل قال فآمنوا بالله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان قال إيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره.
فالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإيمان، لا يكون مؤمنا إلا بالإيمان به. نأتي النقطة الثانية، محبة النبي صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مؤمن، ولا يكون المؤمن مؤمنا كامل الإيمان إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذا الحديث أيها الإخوة نص على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي الحقيقة يعني أن ننتبه بهذا أيها الأخوة. فالإشكال هنا ليس هو في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أو محبته، هذه مجمعون عليها العلماء وعموم المسلمين، يجمعون على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ركن، وأن محبته واجبة، مجمعون على ذلك. هذه لا إشكال فيها ولا يتناقش فيها أحد أبدا. نعم. إذن المسألة الثانية، الله سبحانه وتعالى قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فنحن تعبدنا الله عز وجل بطاعته سبحانه وتعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وألا نبتدع في الدين شيئا من عندنا. أيضا قاعدة مهمة جدا في هذا الأمر. نعم. فهذه مقدمة أحببت أن أبين فيها، لأن بعض الناس يقول: لماذا لا تحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتم لا تحبونه، أنتم تقدمونه. أنا أقول: بلى، نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن به إيمانا كاملا، ونحبه صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة. نعم. القاعدة الثالثة، المسألة الثالثة أحببت أن أنبه إليها، أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية هي في اتباع أوامره واجتناب نواهيه، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. وسيأتي تفسير ذلك في الكلام على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخنا حفظكم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di sini tema yang akan dibahas oleh Syekh adalah berkenaan dengan hak-hak Nabi Muhammad SAW dan juga berkaitan dengan hukum merayakan Maulid Nabi SAW. Syekh menyatakan di sini bahwa mencintai Nabi Muhammad SAW ya merupakan rukun dari rukun-rukun iman. Dan juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW juga merupakan rukun iman. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan: Aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kalian semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dalam hadis juga Rasulullah SAW pernah menyatakan ketika beliau ditanya tentang keimanan, beliau menyatakan: Antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang namanya iman itu adalah engkau beriman kepada Allah dan juga kepada Rasul-Rasulnya, dan juga engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab suci yang Allah turunkan, dan juga Rasul-Rasul yang Allah utus, beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah beriman kepada takdir baik dan buruk. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan: La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman atau tidaklah sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai aku ini, kata Rasulullah, lebih ia cintai daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan juga seluruh manusia. Jadi kecintaan kepada Rasulullah SAW haruslah menjadi nomor satu dalam diri seorang mukmin, ya. Dan itu adalah merupakan kewajiban yang harus dia penuhi, sehingga beriman kepada Rasulullah SAW adalah rukun iman, ya, salah satu rukun iman yang 6. Dan mencintai Nabi Muhammad SAW itu hukumnya adalah wajib. Ya, bahkan mencintai beliau harus sepenuh hati dan lebih daripada kecintaan kita kepada orang tua, kepada anak, dan kepada seluruh manusia. Itu semuanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala,
yang tidak boleh kita langgar, ya. Dimana kalau kita melanggar hal tersebut, maka kita tidak tergolong kepada orang-orang yang beriman. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam sebuah ayat, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah seorang mukmin laki-laki ataupun mukmin yang perempuan, jika Rasulullah SAW telah memutuskan sebuah keputusan perkara, ya, kecuali bagi mereka itu harus menuruti perkara tersebut, dan tidak ada opsi lain selain menuruti perkara tersebut. Ya, tidak ada opsi lain kecuali mereka itu harus nurut, harus taat kepada apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW. Baik itu mukmin yang laki-laki ataupun mukmin yang perempuan harus menuruti apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat atau membangkang Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maka kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu dibuktikan dengan cara kita betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ya, dan juga tidak melakukan bid'ah di dalam agama atau tidak merekayasa urusan-urusan agama dari diri kita sendiri tanpa ada bimbingan dari Rasulullah SAW. Ya, jadi di sini keimanan kita kepada Rasulullah SAW itu maksudnya adalah menjalankan semua perintah-perintah Rasulullah SAW, menjauhi seluruh larangan-larangan beliau, dan juga tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi di sini disebutkan imtitsalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi wa alla yu'badallahu illa bima syar'a. Itulah kira-kira ringkasan dari apa yang disampaikan dan dipaparkan oleh Syekh di awal muhadharah ini. Naam Syekhana barakallahu fikum. ومن المهم جدا أيها الأخوة في هذا الأمر أن نعلم في البداية تاريخ نشأة الاحتفال بالمولد النبوي. هذا مهم جدا أيها الأخوة. متى نشأت؟ نشأت في دولة العبيديين الرافضة الشيعة الذين أسموا أنفسهم زورا وبهتانا في الفاطميين، هم الذين أنشأوها بعد انقضاء القرون المفضلة الأولى الثلاثة التي شهد لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالأفضلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية الأهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بميلاده، والصحابة كلهم ما فيهم واحد احتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا علماء المذاهب الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة ما فيهم واحد احتفل بالمولد النبوي. ألا يسعنا ما وسع هؤلاء؟ ألا يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وأئمة المذاهب الأربعة والقرون الثلاثة المفضلة؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه. كيف خفي عليهم هذا الفضل العظيم؟ كيف خفي عليهم؟ لا يعقل أبدا. أيوة، العقل السليم يدرك هذا. تفضل شيخنا حفظك الله. أذكر كلام الشيخ الشوكاني رحمه الله. قال العلامة الشوكاني رحمه الله في رسالته في حكم المولد في صفحة 45: لم أجد إلى الآن دليلا يدل على ثبوته من كتاب
ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال، بل أجمع المسلمون أنه لم يوجد في عصر خير القرون ولا الذين يلونهم ولا الذين يلونهم. وقال العلامة محمد البشير إبراهيمي رحمه الله: إن محمد صلى الله عليه وسلم يطالبكم بإقامة الدين لا بإقامة المولد، إن دينكم دين الحقائق والأعمال والنظم، فارجعوا إلى تلك الحقائق وانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, عندي مشكلة في الشبكة. أنا استمعت إلى قولكم حتى يعني الأئمة الأربعة من المذاهب الأربعة لم يهتموا بالمولد النبوي. هذا الذي سمعته آخر من قولكم. نعم. نعم. وذكرت في الأخير كلاما للعلامة الشوكاني رحمه الله، قال في رسالته في حكم المولد صفحة 45، قال: لم أجد إلى الآن دليلا يدل على ثبوته من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال، بل أجمع المسلمون أنه لم يوجد في عصر خير القرون ولا الذين يلونهم ولا الذين يلونهم. وقال العلامة محمد بشير إبراهيم رحمه الله: إن محمد صلى الله عليه وسلم يطالبكم بإقامة الدين لا بإقامة المولد، وإن دينكم دين الحقائق والأعمال والنظم، فارجعوا إلى تلك الحقائق وانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تفضل شيخنا. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maaf tadi ada gangguan internet ya. Di sini Syekh menyebutkan bahwa perlu kita ketahui terkait dengan perayaan Maulid Nabawi itu dari sisi sejarahnya, siapakah yang pertama kali menyelenggarakan acara tersebut. Ketika kita lihat di dalam sejarah, ternyata yang menyelenggarakannya itu adalah orang-orang dari Daulah Ubaidiyah Rafidah, ya, yang menamakan diri mereka sebagai Fatimiyah, Daulah Fatimiyah. Dan tentunya itu setelah selesai dari masa-masa keemasan Islam, setelah selesai dari 3 masa utama yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, yang artinya sebaik-baik manusia adalah generasiku, lalu generasi setelahnya, dan generasi setelahnya lagi. Artinya itu adalah generasi para sahabat, lalu generasi para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, itu ketika sudah berakhir masa-masa mereka, ya, maka datanglah Daulah Ubaidiyah ini, orang-orang Rafidah yang mereka itu mengaku-ngaku sebagai keturunan daripada Fatimah, ya, lalu kemudian mendirikan sebuah negara di sekitar Mesir dan sekitarnya, ya. Lalu mereka itulah yang pertama kali mengadakan ritual dan acara seperti ini, ya, merayakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita lihat juga di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memperhatikan bagaimana tanggal daripada kelahirannya, ya. Dan juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum juga seperti itu. Begitu juga dengan imam-imam mazhab, baik itu Abu Hanifah, Malik ibnu Anas, Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, dan juga Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, ya, semuanya tidak ada sama sekali di antara mereka yang menyelenggarakan perayaan untuk Maulid Nabi.
Kemudian di sini Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala menyatakan bahwa aku tidak mendapati sampai sekarang ini dalil satupun daripada Al-Quran ataupun Sunnah ataupun ijma' ataupun qiyas yang menunjukkan bahwa merayakan Maulid Nabi merupakan sesuatu yang disyariatkan. Ya. Dan juga di sini tidak pernah pula Maulid Nabi itu dilakukan pada masa-masa keemasan Islam, pada khairul qurun, ya, dan juga tidak pada masa-masa setelahnya, ya, sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di sini ada seorang ulama lain juga yang namanya adalah Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi. Beliau menyatakan bahwa namanya agama Islam itu adalah agama untuk mengamalkan dan untuk merealisasikan hakikat-hakikatnya, bukan hanya sekedar merayakan dan sebagainya, ya, akan tetapi betul-betul agama Islam itu adalah agama untuk dilaksanakan dan juga untuk direalisasikan hakikatnya. Oleh karenanya kita harus mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang bersih dari segala macam bid'ah. Kalau yang disampaikan oleh Syekh tadi, ya. Kalau supaya hilang ngantuk baca Al-Quran. Kalau ke zaman kita, kalau pengen ngantuk tuh dengerin Al-Quran. Ya karena ini ada yang mic-nya masih nyala ya, jadi mic-nya harap dimatikan terlebih dahulu supaya kita fokus bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Syekh. Apa boleh Syekh sana? Nah. Baik. ومن الأدلة التي تدل على هذا الأمر قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فالله عز وجل أكمل لنا الدين وأكمل لنا الدين كله. فالذين يحتفلون بالمولد النبوي كأنهم يقولون بأن هذا الدين لم يبلغ، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدين كاملا، وهذه قضية خطيرة جدا. فينبغي في مسألة أخرى نسيتها، وهي أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في يوم الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصيام وأخبر بأنه ولد فيه، لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع أو في 12 ربيع، لم يثبت. بل إن هذا التاريخ، وهذا من العجائب حقيقة، هذا التاريخ هو تاريخ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت. توفي النبي صلى الله عليه وسلم في 12 ربيع، فكأن الذي يحتفل بمولده كأنه والعياذ بالله يحتفل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المولد لم يثبت تاريخه. في كلام كثير جدا، هو صح في عام الفيل، نعم، ولكن متى بالضبط في أي شهر في أي يوم لم يثبت هذا، بينما الوفاة ثبتت في 12 ربيع، وهذه قضية خطيرة جدا. تفضل شيخنا حفظكم الله. Bismillah, ya. Di sini Syekh menyambutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku sempurnakan pula untukmu nikmatku, ya, dan aku telah ridha Islam sebagai agama untuk kalian semua. Jadi di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa agama itu telah sempurna sehingga tidak perlu lagi ada penambahan. Maka orang-orang yang mengadakan perayaan Maulid Nabawi itu seolah-olah menambahkan ajaran kepada agama Islam, ya, yang sebenarnya sudah sempurna dan tidak perlu lagi ada penambahan, ya, di dalamnya. Dan Syekh juga di sini menyebutkan bahwa sebenarnya yang telah ditetapkan di dalam sunnah bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW itu adalah pada hari Senin, yaumil itsnain, hari Senin, ya. Dan itulah yang ditetapkan di dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW juga pernah menyatakan bahwa beliau itu berpuasa pada hari Senin sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau dilahirkan pada hari tersebut, ya. Adapun mengenai tanggalnya itu tidak pernah ditetapkan sama sekali dan tidak pernah disebutkan di dalam sebuah hadis, ya. Adapun mengenai apakah lahirnya itu pada bulan Rabi',
Rabiul Awal atau pada bulan yang lainnya, itu para ulama masih berselisih tentang hal tersebut, baik itu bulannya ataupun tanggalnya masih diperselisihkan ya, karena tidak ada dalil yang sharih atau yang jelas yang menetapkan hal tersebut. Adapun tanggal 12 Rabiul Awal ya, itu sebenarnya adalah hari dan juga tanggal kematian Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau itu betul-betul wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Beliau wafat pada tanggal tersebut. Maka termasuk sesuatu yang aneh ya, ketika orang-orang itu merasa bahagia di tanggal 12 Rabiul Awal tersebut, lalu merayakan hari tersebut seolah-olah mereka itu bukannya merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW, akan tetapi justru merayakan wafatnya Nabi Muhammad SAW yang sudah ditetapkan di dalam sejarah bahwa beliau itu memang wafatnya pada hari Senin juga, sebagaimana kelahirannya juga pada hari Senin, akan tetapi tanggalnya adalah tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Itu adalah tanggal wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وهذه الاحتفالات ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث متفق عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه لا يقبل منه بل يأثم لأنه أتى ببدعة. طيب قد يقول قائل نحن لا نفعل الاحتفالات كعبادة وإننا نفعلها وكعادة. نقول لا، هي عند الذين يفعلونها عبادة. لماذا؟ لأنهم يفعلوها إلا إظهارا لمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والمحبة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، فإذا هي عبادة، والعبادة توقيفية لا تكون إلا من القرآن والسنة. نعم، فينبغي أن ننتبه إلى هذا ولا تختلط علينا الأمور. تفضل شيخنا حفظكم الله. Ya, kemudian setelah itu di sini Syekh juga menyatakan bahwa membuka sebuah hadis ya, Rasulullah SAW menyatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang mengada-ngadakan sebuah urusan ya, mengada-ngadakan sebuah ibadah dalam agama kita ini yang tidak berasal darinya, maka hal tersebut akan tertolak ya. Tertolak berarti ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ibadah. Sebagian orang juga ada yang mengatakan bahwa kami merayakan Maulid Nabi ini dalam rangka adah atau ya tradisi saja, bukan sebagai ibadah ya. Bukan sebagai ibadah, sehingga kami tidak menganggapnya sebagai ibadah. Maka kita katakan kepada mereka ya, perayaan tersebut pasti didasari kepada rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang didasari dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya itu walaupun dianggap sebagai adat, tapi itu merupakan termasuk terhadap ibadah ya. Sehingga walaupun diklaim sebagai adat atau tradisi semata, akan tetapi itu tentunya masuk ke dalam kategori ibadah, yang ibadah itu tidak bisa kita karang-karang sendiri dan tidak bisa juga kita buat-buat sendiri, harus ada contohnya dan tata caranya dari Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada, berarti tidak perlu kita lakukan. Itu yang disampaikan oleh Syekhana Barakallahu Fiik. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ احتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم فيه تشبه بالنصارى في احتفالهم بميلاد عيسى عليه السلام. تفضل يا شيخ. Ya, jadi tadi juga yang pertama itu Syekh menyebutkan tentang alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin,
'addu 'alaiha binawajidh, itu tadi sebelum sempat saya terjemahkan, yang artinya adalah hendaknya kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin yang datang setelahku. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian, ya. Dan di sini perayaan Maulid Nabawi itu tidak dilakukan juga oleh Nabi Muhammad dan juga oleh para khulafa ar-rasyidin, sehingga itu tentunya sesuatu hal yang baru dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelahnya di sini Syekh membawakan juga hadis, ya, yang bunyinya adalah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka ia termasuk golongan kaum tersebut. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW menyatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in, yang artinya kalian semua ini, kalian ya di antara umatku tuh nanti akan ada yang mengikuti dan meniru-niru tradisi-tradisi umat-umat terdahulu, baik itu sejengkal demi sejengkal ataupun sehasta demi sehasta, diikuti terus ya. Hatta idza dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu, sampai kalau mereka itu masuk ke dalam lubang kadal gurun, ya, masuk ke situ, kalian juga nanti bakalan ikut masuk ke dalamnya, ya. Jadi ini adalah diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW bahwa di antara umatnya nanti di akhir zaman ada yang ikut-ikut tradisi orang-orang terdahulu, ya. Maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu yang engkau maksud itu? Apakah al-Yahud wan Nasara? Apakah mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Maka Rasulullah SAW menyatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Jadi di sini maksudnya bahwa tradisi menghidupkan dan merayakan hari kelahiran Nabi itu adalah tradisi yang juga dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Misalnya mereka itu orang-orang Nasrani, mereka merayakan hari kelahiran Nabi Isa ibnu Maryam, Al-Masih Isa ibnu Maryam, itu hari kelahirannya mereka rayakan, bahkan mereka jadikan sebagai hari raya, ya, sebagai bentuk hulu atau berlebih-lebihan dalam memperlakukan Nabi Isa alaihissalam, bahkan diangkat menjadi sebagai Tuhan, ya. Maka perilaku mereka itu tidak boleh kita tiru, ya. Kalau kita menirunya berarti kita bisa jadi termasuk ke dalam golongan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum syukrana. Na'am. وأيضا عندما تتأمل في التاريخ وقت النبي صلى الله عليه وسلم، مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة لم ينقل لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده، ولا أحد من الصحابة. بل انظر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنتين لم يحتفل فيها بالمولد النبوي ولم يثبت ذلك أبدا. خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه 10 سنوات لم يحتفل فيها بالمولد النبوي. خلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة لم يحتفل فيها بالمولد النبوي. خلافة علي رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات لم يحتفل فيها بالمولد النبوي. خلافة حسن رضي الله عنه 6 أشهر لم يحتفل فيها بالمولد النبوي. خلافة معاوية رضي الله عنه 19 سنة لم يحتفل فيها بالمولد النبوي. وجاءت الدولة الأموية ولم يحتفلوا بالمولد النبوي. وجاءت الدولة العباسية ولم يحتفلوا بالمولد النبوي. وفي الدولتين الأموية والعباسية كان الأئمة الأربعة لم يحتفلوا بالمولد النبوي، وانتهى زمن القرون المفضلة الثلاثة ولم يحتفل أحد بالمولد النبوي، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. تفضل شيخ. Ya. Kemudian di sini disebutkan pula oleh Syekh, ya, bahwa tidak pernah dinukil oleh para ulama dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau itu pernah merayakan hari kelahirannya, ya, selama hidupnya, selama beliau bersama para sahabat, baik itu ketika masih di kota Makkah ataupun setelah hijrah ke Madinah, ya, beliau sama sekali tidak pernah merayakan hari kelahiran beliau. Lalu kemudian pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selama 2 tahun, beliau juga tidak pernah melaksanakan Maulid Nabawi, perayaan Maulid Nabawi.
Pada kekhalifahan Umar bin Khattab selama 10 tahun juga tidak pernah beliau itu sama sekali merayakan Maulid Nabawi. Lalu pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebanyak selama 12 tahun beliau juga tidak pernah merayakannya. Lalu kemudian pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib selama 4 tahun beliau juga tidak pernah melaksanakan. Lalu pada masa pemerintahan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma juga sama sekali beliau itu tidak pernah melaksanakannya. Ya. Padahal masa pemerintahannya itu sangat ringkas, yaitu selama 6 bulan. Ya. Lalu pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma beliau juga tidak pernah melaksanakan yang namanya peringatan Maulid Nabawi. Padahal beliau itu memimpin sebagai khalifah paling lama selama 19 tahun. Lalu nanti masuk ke kekhalifahan Yazid, masuk ke kekhalifahan Daulah Umayyah, masuk ke kekhalifahan Daulah Abbasiyah, itu sama sekali tidak pernah mereka itu para khalifah yang ada pada Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah dan juga Daulah Abbasiyah, mereka tidak melaksanakan peringatan Maulid Nabawi. Ya. Jadi telah berakhir al-qurunus salasah al-ula al-mufaddalah, ya, 3 generasi utama yang paling baik dalam sejarah umat ini, yaitu generasi Nabi Muhammad dan juga para sahabat serta tabi'in, itu telah berlalu dan mereka semuanya tanpa terkecuali tidak ada satupun yang pernah melaksanakan peringatan Maulid Nabawi. Maka Syekh menyatakan di sini, lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau seandainya memperingati Maulid Nabawi itu adalah sesuatu yang baik, sudah barang tentu, sudah pasti mereka itu para sahabat, para tabi'in, para imam, ya, mereka pasti lebih getol dan lebih semangat untuk mengadakannya daripada kita. Akan tetapi mereka tidak mengadakannya, ya. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau seandainya hal tersebut baik, pasti mereka duluan yang melaksanakannya, akan tetapi ternyata mereka tidak melakukannya. نعم شيخنا بارك الله فيكم. طيب انتهينا من هذا الموضوع وبقي معنا موضوع حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تريدون أن ننتقل إليه أم تريدون الأسئلة؟ نعم شيخنا ننتقل إلى هذا الموضوع لأنه يقترن بهذا الموضوع. طيب ننتقل. نقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فحقوق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا جدا. من هذه الحقوق أسردها أولا إجمالا ثم نفصل في بعضها. الحق الأول الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وهذا ركن من أركان الإيمان. الحق الثاني محبته صلى الله عليه وسلم، أحب من الوالد والوالدة والزوجة والناس أجمعين. الثاني طاعته فيما أمر صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. الحق الخامس ألا يعبد الله إلا بما شرع. الحق السادس تصديقه فيما أخبر. الحق السابع اتباع سنته وتعظيمها، اتباع السنن وتعظيمها. الحق الثامن وجوب النصح له صلى الله عليه وسلم. التاسع الاقتداء به في كل صغيرة وكبيرة. العاشر تعظيم شأنه. 11 الصلاة والسلام عليه. 12 محبة آل بيته رضي الله عنهم. 13 محبة صحابته رضي الله عنهم. 14 الذب عن عرضه صلى الله عليه وسلم. هل تريد يا شيخ تترجمها ولا ننتقل؟ نعم اسمحوا لي أن أترجم قبل أن ننتقل. نعم. لكن يا شيخ قبل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قبل الصلاة والسلام؟ الحق الذي قبل الصلاة والسلام. تعظيم، كنا اتباع سنته وتعظيمها. وجوب النصح له صلى الله عليه وسلم. الاقتداء به في كل صغيرة وكبيرة صلى الله عليه وسلم. تعظيم شأنه. الصلاة والسلام عليه. تعظيم شأنه. نعم. الصلاة والسلام عليه. محبته آل بيته رضي الله عنه. ثم محبة الصحابة. ومحبة الصحابة عن عرضه صلى الله عليه وسلم. Baik. Di sini Syekh masuk kepada tema yang kedua, ya.
Yang kedua ini berkaitan dengan hak-hak Nabi Muhammad SAW yang harus dipenuhi oleh kita semua selaku umatnya. Ya. Di sini disebutkan yang paling pertama adalah beriman kepada beliau, al-imanu bihi, ya, karena itu merupakan termasuk ke dalam rukun iman. Lalu yang kedua adalah mencintai Rasulullah SAW lebih daripada cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, dan juga kepada seluruh umat manusia. Ya. Lebih mencintai Rasulullah daripada istri kita, lebih mencintai Rasulullah daripada kecintaan kita kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada seluruh manusia. Ya. Rasulullah harus dinomorsatukan dalam kecintaan ini. Lalu selanjutnya adalah membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Apa saja yang dikatakan dan dikabarkan oleh Rasulullah, tugas kita adalah membenarkannya. Lalu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah ittiba'u sunnatihi, yaitu melaksanakan mengikuti sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelahnya adalah wujubun nushi lahu, itu betul-betul tulus dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-iqtida'u bihi fi kulli saghiratin wa kabirah, yaitu artinya meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik dalam hal yang kecil ataupun dalam hal yang besar. Kemudian ta'zimu sya'nihi, mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua ajaran-ajaran beliau. Lalu kemudian assalatu wassalamu ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya adalah selalu bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama ketika beliau disebutkan namanya, ya. Kemudian mencintai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini adalah azwajuhu, ya, istri-istrinya dan juga keluarga anak keturunannya yang beriman, semuanya kita cintai. Dan juga mahabbatu sahabatihi, mencintai para sahabat-sahabat Nabi semuanya. Lalu yang terakhir disebutkan oleh Syekh adalah al-tabbu an 'irdihi, artinya adalah melindungi kehormatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membela kehormatan beliau dan kemuliaan beliau. Ketika ada orang yang misalnya mengejek, menghina Nabi Muhammad, maka kita menjadi barisan terdepan, ya, yang membantah orang tersebut, yang membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menolongnya. Naam Syekhana barakallahu fiik. نأتي إلى التفصيل. نعم تفصيل. نأتي إلى التفصيل. قلنا الأمر الأول الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ويتضمن الأمور التالية. الأمر الأول الاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم بأنه رسول مرسل من الله سبحانه وتعالى، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن من لم يؤمن به فليس بمؤمن ولو آمن بالرسل السابقين كلهم. ويدل على ذلك أدلة، منها قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل مشهور قال إيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. والإيمان به صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. نعم تفضل شيخنا حفظك الله. Yang bagian pertama adalah terkait dengan mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berarti adalah mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul, ya, mengimani nubuwahnya dan juga risalahnya, mengimani beliau sebagai Rasul Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah utus sebagai Rasul yang terakhir. Dan barang siapa yang tidak mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti dia bukanlah termasuk orang yang beriman. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna, yang artinya berimanlah kalian semua kepada Allah dan juga kepada Rasulnya dan juga kepada cahaya yang kami turunkan. Maksudnya adalah wahyu Al-Quran Al-Karim. Ya. Lalu kemudian juga di dalam hadis Jibril yang menyatakan di situ Rasulullah SAW ketika ditanya tentang keimanan, maka beliau menjawab bahwa
Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yang artinya engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitab sucinya, dan juga engkau beriman kepada rasul-rasulnya, ya. Engkau beriman kepada hari akhir, yang kelima, dan yang terakhir yang keenam adalah engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Jadi yang nomor 4 di situ poinnya adalah engkau beriman kepada rasul-rasulnya. Nah, dan rasul Allah yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini termasuk ke dalam rukun keimanan. Naam Syekhana barakallahu fikum. ومما يتضمنه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم متابعته صلى الله عليه وسلم، وذلك بالعمل بأوامره وترك نواهيه صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك أدلة كثيرة، من هذه الأدلة قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية الثانية قول الله عز وجل: وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم شيخنا تفضل حفظك الله. Nah, وقول الله عز وجل نعم شيخنا وقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تفضل شيخنا. Ya, di sini yang kedua adalah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mutaba'atu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melaksanakan perintah. Mutaba'ah itu artinya mengikuti. Lalu kemudian imtisalu awamirihi wa ijtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan: "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim", yang artinya, jika, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Pasti Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan: "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidaklah ada pilihan lain bagi seorang mukmin, baiklah itu laki-laki ataupun perempuan, ya, jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, sebuah keputusan, maka tidaklah ada pilihan lain bagi mereka kecuali untuk menuruti pilihan tersebut. Dan barang siapa yang bermaksiat, ya, wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang bermaksiat atau membangkang Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu uswah hasanah atau suri teladan yang baik untuk kalian semuanya. Naam Syekhana. ومما يتضمنه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر من الغيوب الماضية والمستقبلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عنه: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن فاطمة رضي الله عنها هي سيدة نساء أهل الجنة، وأخبر بأن الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمر رضي الله عنه سيكون شهيدا وفعلا قتل. عثمان أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون شهيدا وقتل رضي الله عنه. أخبر أن عثمان سيكون شهيدا على بلواء تصيبه، وحصلت البلواء فعلا وقتل. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور ستحصل في المستقبل من الملاحم والفتن وستحصل فعلا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور عن الأنبياء السابقين وأمور ستحصل مستقبلا، بعضها حصل وبعضها سيحصل، فنحن نؤمن بذلك كله. نعم تفضل شيخ. Di antaranya juga kita harus tasdiquhu fima akhbar,
membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dan dikabarkan oleh beliau, baik itu berkenaan dengan apa-apa yang terjadi di masa lalu ataupun apa saja yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, mungkin sebagian sudah ada yang sudah terjadi dan ada juga banyak yang belum terjadi dari apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Itu tugas kita adalah membenarkan semua yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Diambil contoh di sini, misal Rasulullah SAW itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah beliau itu berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, ya. Ucapan beliau itu tidak lain melainkan adalah wahyu yang diwahyukan Allah pada beliau. Misalnya Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Fatimah sebagai putri beliau adalah sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Kemudian juga Al-Hasan dan Al-Husain sebagai sayyidah syababi ahlil jannah, ya, bahwa Fatimah itu akan menjadi ketuanya wanita di surga, ya, atau orang yang dihormati atau wanita yang dihormati yang di menjadi sesepuhnya lah gitu ya untuk para wanita nanti di surga. Dan dikabarkan pula bahwa Fatimah itu adalah wanita yang akan meninggal dunia pertama setelah Rasulullah SAW wafat, maka dari keluarganya itu yang pertama kali menyusul adalah Fatimah, dan ternyata betul-betul terjadi, ya. Dan Al-Hasan Al-Husain juga dikabarkan bahwa Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan itu meninggal dalam kondisi syahid, maka terjadilah apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada al-malahim, ada al-fitan, ya, beberapa peperangan dan juga fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Ternyata memang betul seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau itu berbicara sesuai dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Sebagian ada yang sudah terjadi yang disebutkan di dalam hadis-hadis tersebut, dan ada pula yang belum terjadi. Nah, tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah membenarkan, ya, tidak ragu sama sekali terhadap kabar-kabar tersebut yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Syekhana barakallahu fiik. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم محبته صلى الله عليه وسلم أشد من محبة النفس والوالد والولد والزوجة والأولاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومعنى لا يؤمن أي لا يكون مؤمنا كامل الإيمان. تفضل شيخنا. Selanjutnya termasuk juga hak Nabi Muhammad SAW yang wajib kita penuhi adalah mencintai Rasulullah SAW dengan kecintaan yang setinggi-tingginya, ya, setelah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lebih kita cintai daripada anak kita, daripada orang tua kita, daripada keluarga kita, daripada istri kita, dan daripada kecintaan kita kepada manusia-manusia yang lain. Ya. Rasulullah harus lebih diutamakan. Dalam sebuah hadis menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, yang artinya adalah tidaklah sempurna. La yu'min di sini artinya la yu'min imanan kamilan, tidaklah sempurna keimanan seseorang, ya, sampai dia itu sampai diriku ini betul-betul dia cintai lebih daripada kecintaan dia kepada orang tuanya, lebih daripada kecintaan dia kepada anak-anaknya, lebih daripada kecintaan dia kepada semua manusia yang ada di permukaan bumi ini. Maka Rasulullah SAW itu wajib kita cintai, dan nilai kecintaan kita kepada Rasulullah harus lebih daripada kecintaan kita kepada siapapun. Naam Syekhana, ahsanallahu ilaik. ومن حقوق صلى الله عليه وسلم تقديم قوله صلى الله عليه وسلم على كل الأقوال للأدلة التالية. الدليل الأول قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن لابد من التسليم المطلق. وقوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة الشرك، لعله إن رد بعض قوله يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. تفضل شيخ عزك الله. نعم شيخ.
تفضل. Kemudian di antara hak-hak Nabi Muhammad SAW yang harus kita penuhi juga adalah bagaimana kita itu lebih mendahulukan ucapan Rasulullah SAW daripada ucapan siapapun, ya. Taqdimu qawlihi ala kullil aqwal, jadi lebih mengutamakan ta'zimu qawlihi, ya, mengagungkan ucapan beliau daripada ucapan-ucapan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Allah, ya, mereka itu sekali-kali tidaklah beriman sampai mereka itu betul-betul menjadikan engkau sebagai hakim terhadap urusan yang mereka perselisihkan. Ya, kalau mereka itu tidak menjadikan Rasulullah sebagai hakim, tapi menjadikan hakimnya orang lain atau siapa gitu ya, lalu mengambil hukum daripada selain Rasulullah SAW itu, wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ya, jadi di sini Rasulullah SAW itu sebagai harus dijadikan sebagai hakim dan tidak boleh menjadikan yang lainnya sebagai hakim dan tidak boleh mengambil hukum daripada selain daripada hukum Islam, hukum Allah dan hukum Rasulullah SAW. Sehingga dikatakan pada akhir ayat wa yusallimu taslima, ya, sampai betul-betul mereka itu pasrah dan menerima apa yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada sebuah perkara lalu dilaporkan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah SAW memutuskan perkaranya harus seperti ini, ya sudah harus seperti itu, harus diterima 100%. Ketika diterima, itulah orang yang beriman. Kalau tidak diterima, berarti dia tidak beriman. Ya. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim, yang artinya hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW itu hendaknya mereka berhati-hati, jangan-jangan nanti mereka itu akan ditimpa fitnah atau ditimpa siksa yang pedih. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala menyatakan bahwa yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah kesyirikan, ya. Barangkali orang yang mereka itu berani, ya, menentang perintah Rasulullah SAW, maka dia itu akan dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kesyirikan sehingga ia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum Syekhana. Naam. وأيضا من حقوقه صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، لقوله سبحانه قل أطيعوا الله والرسول، وقوله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم شيخ تفضل. Kemudian selanjutnya adalah taat dan patuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ati'ullaha wa ati'ur Rasul, yang artinya taatlah kamu kepada Allah dan taatlah pula kamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada dalam ayat lain juga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kalian maka ambillah, dan apa saja yang dilarang yang tidak diberikan maka fantahu, maka ya tidak perlu diminta, tidak perlu artinya diminta. Ini artinya maksudnya kaitannya dengan harta peperangan dan juga di luar itu, ya. Jadi apa saja yang diberikan oleh Rasulullah maka terima, apa yang tidak diberikan ya tidak perlu diminta. Jadi apa yang diperintahkan kita lakukan dan apa yang dilarang kita tinggalkan. Intinya seperti itu. Barakallahu fikum. Na'am Syekhana. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم اتباع سنته وتعظيمها. بعض الناس يتساهلون إذا سمعوا أن عملا ما سنة ويقولون هذا سنة يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فينبغي المؤمن أن يعظم السنة ويأتي بها، سنن الصلاة، سنن الحج، سنن العمرة، سنن الصيام، وهكذا بقية السنن، ولا يتساهل بها. فما كان الصحابة أبدا يتساهلون بالسنة بل كانوا يعظمونها. نعم تفضل شيخنا. Baik, barakallahu fiikum Syekhana. Lalu setelahnya adalah mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri teladan yang baik. Ya, maka di sini sunnah itu adalah
sesuatu yang harus kita agungkan selama itu adalah termasuk ke dalam sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang ada yang mungkin ketika dikatakan, oh ini amal ini atau ibadah ini adalah sunnah, oh ya sunnah ya berarti tidak apa-apalah kita tinggalkan. Jangan seperti itu, jangan kita remehkan, walaupun itu adalah sekedar sunnah, ya. Karena ini adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tidak ada sama sekali dari antara mereka yang menyepelekan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya kita mengagungkan sunnah beliau, ya. Walaupun ibadah itu nilainya adalah sunnah, tapi harus kita agungkan dan harus kita lakukan juga, ya. Seperti misalnya tentang rawatib dan juga sholat-sholat qobliyah dan juga ba'diyah dan lain sebagainya, itu adalah ibadah-ibadah sunnah, ya. Tapi itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita mengagungkan sunnah-sunnah tersebut dan melaksanakannya. Barakallahu fikum syekhana. Naam. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة والسلام عليه، لأن الله عز وجل قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. تفضل شيخنا. Termasuk hak Nabi Muhammad SAW juga adalah kita memperbanyak salawat, ya, memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Ya. Ini tentunya termasuk ke dalam pengamalan firman Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah dan فنأخذ المتبقي بسرعة. فمن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم بدون غلو فيه صلى الله عليه وسلم، ومنها محبة آل بيته رضي الله عنهم والترضي عنهم وذكر محاسنهم والكف عن مساوئهم، كذلك الصحابة رضي الله عنهم محبتهم وذكر محاسنهم والكف عما حصل منه. لا أقول الكف عن مساوئهم، ليس لهم مساوئ، لكن الكف عما حصل بينهم من الفتن، ومحبة الصحابة رضي الله عنهم والاقتداء بهم والذب عن عرضه صلى الله عليه وسلم. يعني هذه باختصار، وأسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا قوة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. حفظكم الله، جزاكم الله خير، وأسأل الله أن يكتب أجركم ويجمعني وإياكم وإخوان المسلمين في جنات الفردوس الأعلى. تفضل شيخنا حفظكم الله. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini yang bagian akhirnya secara ringkas saja disebutkan oleh Syekh bahwa kita juga harus mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan pribadinya dan juga mengagungkan beliau sebagai Nabi dan Rasul, ya, tentunya tanpa hulu, tanpa berlebih-lebihan, ya, tanpa mengangkat beliau di atas derajat yang semestinya. Juga kita menghormati serta mencintai keluarga-keluarga beliau, termasuk istrinya dan juga anak-anaknya, ya. Siapa saja di antara mereka yang beriman, kita harus mencintai mereka, ya. Dan juga para sahabatnya, kita mencintai mereka semuanya, ya. Menjaga kehormatan mereka semuanya dan tidak membicarakan keburukan-keburukan yang terjadi, dan juga mungkin ada al-masawi ataupun fitnah-fitnah yang terjadi di antara mereka. Itu bukan itu yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah kebaikan-kebaikan mereka, dan kita bertaradhi atau mengucapkan radhiyallahu anhum ketika nama mereka disebutkan. Lalu juga kita meneladani mereka, ya. Dan yang terakhir adalah azzabu an Rasulillahi an irdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya adalah membela kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keimanan yang sekuat-kuatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan agar kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya. Naam Syekhana barakallahu fikum. هذا دعاء آخر خاص لكم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقكم جميعا أن يرزقكم الحج المبرور والعمرة الصالحة المقبولة وزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي. أسأل الله أن يرزقكم ذلك كله وأن ييسره لكم وأن يجعله خالصا لوجه الله عز وجل. Nah, amin. Barakallahu fikum Syekhana. Jadi Syekh tadi mendoakan kepada kita
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua agar kita semua itu dimudahkan urusan kita, diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, ya, diberikan kesempatan di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, serta diberikan kesempatan untuk berhaji dan berumrah kita dan juga orang-orang yang kita cintai dari keluarga kita. Kita ucapkan amin semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa yang diucapkan oleh Syekh di akhir muhadharah yang beliau sampaikan. Mungkin tidak ada untuk sesi tanya jawab karena di Madinah sana waktunya sudah untuk maghrib, ya, dan beliau ingin melaksanakan sholat maghrib sehingga tidak dibuka sesi tanya jawab. Mungkin insya Allah pada kesempatan yang lainnya akan dibuka sesi untuk tanya jawab. Jadi kita cukupkan sampai di sini. وبهذا نكون قد انتهينا من المحاضرة والدرس فضيلة الشيخ. نحن نشكركم شكرا جزيلا وجزاكم الله كل خير وأجزل لكم المثوبة وثقل موازين حسناتكم في هذه المحاضرة التي قدمتموها لنا جميعا. بارك الله فيكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله في وقت لاحق. Jazakumullahu khairan. Kita tutup semuanya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Syekh.